What's up guys? Gawa natin yung tutorial yung kung paano maging 100% save data yung GTA 5 nyo. Okay? Okay. After nyo matapos yung mission, syempre pupunta kayo sa Chrome. Punta kayo sa Chrome. Then, open nyo dito syempre. Open na natin tong natin. Click nyo lang tong controller. Pangalawa sa baba. Click nyo yung pangalawa sa baba. Para maging ganyan. Ayan. Magiging mouse na yan. Parang dito. Mouse pad, ganun. Then, dito, search nyo lang dito, burin nyo lang to, con.bing.com. Burin natin, wait lang, mali tayo. .bing. Ayan. con.bing.com. Okay. Then, enter. Dito, pag nakapasok na kayo sa con.bing.com, type lang kayo dito ng 100% save data. 100% save data. Yan. 100% save data. Tapos, GTA 5. Yeah, tapos scroll down kayo sa gilid para may scroll down nyo. Then, ayan. Itong GTA mod. 100% game save GTA 5 mod.com. Okay? Click nyo yan. Then, click nyo download. Click nyo ulit to. Then, downloading na. After ma-download nyan, click nyo lang yan pag umopen na. Tayo natin mag-download. Ayan, okay na. Double click nyo lang yan. Mag-open na yung file nyan. X nyo na tong browser. Then, X nyo tong yan. Tapos, leta natin. Yung sa pinakagilid para maleta nyo. Ayan. Ayan. Tapos, ito. Back kayo dito sa may, kung saan yung kulay blue. Double tap kayo sa kulay blue. Ayan. Then, ito. Ito yung file. Gawin nyo. Right click nyo. Then, after nyo right click. Letter E. Extract. Okay. Tapos, nyo. Ito yung kulay blue. Click yung kulay blue. Then, ayan. Naka-extract na yung file. Ayan. Nasa folder na siya. Then, punta kayo sa may GTA 5 kung saan tayo nag-play. Dito sa may Then, dyan. Tutok nyo sa GTA 5. Then, right click nyo. Pag right click nyo, click nyo yung pangalawa. Ayan, letter lang natin. Letter pa natin to. Ay, mali pala tayo. Hayop na yan. Mali tayo. Okay, open nyo lang ulit yun. Punta pala tayo dito sa may dahil na-save nyo naman yung GTA 5 nyo, punta kayo dito sa pangalawa sa gitna na ito. Diba heart, tapos ito, yung ulap. Ayan. Then, download nyo lang to. Tapos, open nyo yung file. Letter lang muna natin to. Then, sa gitna para nyo. Ayan, ganyan. Okay, open nyo na yung file. Diyan nyo ilalagay. Burahin nyo muna yung yung file dyan. Kunyari, ito. Burahin mo lahat yan. Dahil nakalagay na ako na ito. Ganito, para maglagay, click nyo lang tong file na to. Folder natin. Long press kayo sa screen. Long press. Tapos, nyo. Parang iselect lahat gamit yung long press. Yan. Then, pag ililipat nyo, long press na kayo, napakatagal. Tapos, bitawan nyo dito. Wait lang. Long press tayo dyan sa may file. Bitawan nyo dito. Pag bitaw nyo, matik na yun. Okay? Kunyari, nabitawan ko na dyan. X nyo na yun. And then, X nyo na rin to. Tapos, open nyo rin GTA 5 nyo. Matik na yung full save data na yun. Tapos, kung di pa rin siya naka-full save data, kahit nalagyan nyo na yung file, punta na kayo sa settings ng GTA 5. Punta na kayo dito. Wait lang, saan ba dito yan? Open natin, wait lang. Open natin GTA 5 para mapakita sa inyo kung saan pupunta. Fast forward na lang dito. Medyo tumatagal na yung video natin man.
Grabe MS ko ah. Ayan, okay. Click nyo lang tong MS para mabalik nyo yung controller nyo dati. Click mo lang tong Game Boy. Pinakataas. Controller mo na yan, G. Yan. Pwede ka na mamili ulit ng controller dyan. Ito yung sa akin. Layout ko to eh. May tutorial ka na, tol. Ay, sakto. Gumagawa pa ako. Tayin natin. Send na lang sa kanya to. Tapos tayin natin to, pre. Hindi ko na pala ipa-passport. Tinatamad ako. Kaya na bahala mag-adjust. Panoodin yung full tutorial. Tagal naman. Tangina. Tangina, di pala ako naka-English man. Paano ko mabasa to? Start ko muna. Then, balik tayo ulit dun. Lang, balik. Lagi ko lang controller ko ulit. Then, dito kung kunyari, nasa pa rin kayo, yung kahit nalagay nyo na yung file, dun sa may save data, hindi kayo napunta dito sa may bahay na to. Punta kayo sa settings, start nyo. Punta nyo sa start, wait lang, nasa loob tayo ng bahay. Pwede naman siguro dito. Dito, hindi ko mabasa pre, pero alam ko dito yun eh. Dito, hanapin natin. Ayan, dito ata. Click nyo itong pangalawa dyan. Ay, hindi dito yan. Pangatlo. Ayan, sa pangatlo. Kita nyo? Ayan meron tayo ditong mga save data. Ito yung 100% save data. Tapos dyan, ito yung pinaka unang pag click ko to, ito yung progress na ito, pinakaunang una talaga. Talagang sa pinakasimula pala ng GTA 5, yung sa may bahay ni Franklin. Bali, wala pang mission to. Ito yung 100% save data, lipat nyo lang dyan. Matik na yan. Okay na yan. Ganun na lang gawin nyo pag ayaw talaga sa inyo. Pag hindi na automatic. Sa akin automatic na eh. Pag pasok ko, okay na eh. Ganun lang gawin nyo guys. Okay, thank you for watching man. Peace out.